Ang panila sa una dagan so sama na linggo-linggo dra. Gawas ang budget. So dili di ay. So lisod jud kaayo sa pag-build pa lang sa inyong plan para sa inyong barangay. Mura pag naghimo kag plano para sa tibuok barangay ninyo. Nya Maayong adlaw kabatan-unan sa lungsod Saglan. Ang akong kauban karon espesyal kaayo kay amo agid ni sa Barangay Kungan, Honorable Cristel Rio Monto, SK Chairperson sa Barangay Kungan. Ug siya ang ato ang makauban karon sa atong Love JL's Conversations. Chay, maayong adlaw, welcome to the program. may nga dapat sir. Okay, so kanin for the benefit ni sa mga tigtanaw nato ato mga viewers. Kaya ako kabalo naman jud ko sa mga panghitabo sa una no. But karon gusto ni gihapon nako ipangutana sa imuha. Unsa ba ang nagpasugot sa imuha ato? Unsa ba ang inspirasyon nimo ato nga mudagan ka sa pagka-SK sa ato ang barangay dati 2018? Way back 2018 sir, wala jud to sa akong plano. Nara ko balay. Siguro kung ano kanang padulungay ang kanang pangampan. Filing of candidacy. Nay nagadto sa mua do ka tao. Gi-convince ko niya nga mao lagi nga kuhaon ko. Nya sa ako apong na kuan nya gingan ako sila nga kanang una-unaon sa nako tagalan sa kuning yung time. Nya sa kung nauna kanang ulawon ko. Unsa man ako gabot sa panahon public servant pa public. So unsa ako pagandel nya mo uto nga sige jud ko unahuna nya gusto jud ko makatabang kanang pareha pud sa ako nga kanang naay talent ba unsa ba nga dili pa pagawas kay tungod sa kaulawon mao to yung nagkuan sa ako tungod sa akong kaulawon nga murag nisugot na lang ko kay gusto po ko makatabang sa mga kabatan-unan dito sa ato nga labi na kanang nakita na ko dito nga kanang murag daghan jud sila talent kaya lang kuwang man jud kanang build up ba nga makuan jud nila mo to ni sugot na lang ko nga sige pagkuan ko kay halimbawa kung ako nasa posisyon anak karon kung unsa may mga program dito sa ubos ako ang dalon diri sa akong sa mga barangay para sa mga constituent diri. Speaking of that ma'am no, unsa pud ang kanang mga accomplishments for the benefit of our viewers? Unsa pud ang accomplishments sa SK Chairperson sa Kungan? Maglima naman jud mi katuig sir no. So sa pagsugod pa jud namo sir na atlan pod og kanang during pandemic. So wala kay may kakuan og kanang mga activities. So among gihimo lang ato wala nagkuan mi kanang sa among plan gani wala to sa among plan nagakuan lang mi kanang nagapangita mi pamaagi kung unsa among mahimo matabang kay pandemic man. So mo to nakakuan mi nga magkuan na lang og kanang mga medicines, face mask, mga labi na sa mga estudyante, nagkuan mi og kanang mga school supplies. And then dito sa barangay wala man ay kanang connection sa kuan sa una internet. Nagkuan ko dito nag-open ko og kanang wifi para dili na mo kat sa buntod dili na mo kat dito sa kuan kay pandemic biya para dali lang pud makakontak halimbawa na kanang pamilya nga naay nakuan diri kanang nasakit or unsa ba na disgrasya. So pag nga mga pila ka adlaw ato pod kanang kuan na pod lakili kay sikap nag-open pod siya kanang mas taas po. So akong gibuhat sir, balikat to ako na siya gi-donate dito sa elementary nga eskwelahan kay para pud sa mga maestra nga naa didto ba kay para makakontak pud sila kung sa ubos diri dito na ako siya gi-donate. Okay. So thank you kay Shino. And aside ana ako makatestify pud ko na pud tay mga youth fora dito, mga symposia nga ato ang gipangkandak nga kanang beneficial pud siya sa ato ang mga kabatan-unan do kanang daghan pa magkailangan pabuhaton pero at least murag nasugdan na ba sa ako pa ganing always ginaingon sa mga kauban pa ninyo nga mga SK na kanang unfair pud sa inyo nga kanang murag dili pud sabto lang inyo mga kuan ba kay kamo biya ang first batch ang transition period. Now kumusta pud ang imuhang journey for the 5 years? Kumusta ang mga struggles nato diha? Sumala sa mga ingon sir, balik kami ang bagong new transition sa SK. Lisod jud kayo.
Kay ang ingong pa nila sa una dagan so unsa man lingkod-lingkod ra. Gawas sa budget. So dili di ay. So lisod jud kaayo sa pag-build pa lang sa inyong plan para sa inyong barangay. Mura pag naghimo kag plano para sa tibuok barangay ninyo. Nya sa kanang kuan 9 areas pagkitaan pa nimo siya project or programs nga imong himuon para lang matarget nimo unsay mo imong matabang. So lisod jud kayo sir. Kay mura daghan pa jud kayo kanang mga papers nga himuonon. So ikaw gusto ka makatabang may lag ka ng tag imong own nga financial kay namaingon nga kanang nangayo may hinabang diri mukuot lang kadayon ana. Dili jud siya pwede pod kay napon mga basis nga ginasunod man gud. Mo nang kanang naigusahay nga kanang nakay kanang dili mahimo na tapos dapat jud kanang mangkuan sa imo nga dili maka-appreciate. I-lockdown ka, i-bash ka nya. Tanan sir, ma-pressure ka, naajud tanan. Dili ako makakuadyo ko ng pressure nimo. O paano nimo ginahandle ng pressure? Kuan lang jud sir. Patience lang jud. O pagsabot. Tapos pagsabot tapos dili lang jud nimo patulan sila kay naadyo na sa tao sir bisag unsa pa naadyo ka ng mindset sa tao nga hugaw dili po na to sila babasol manggod kay mas sa ato am gani napot mga bati nga kanang mga mindset ana ba so siguro natungnan ang pud ta sa ilaha. Unsa imong worst experience gyud sa pagka-SK? Worst experience ako sir kanang ginakuan nimo ba ginagrab jud nimo ang tanan para na kay mahimo sa imong barangay tapos magkuan kag activity programs tapos kanang dili ma-appreciate. Oo, bisan pag dako or gamay naadyo ka ng bati nga maingon sa imo ha. Maliban na lang nga pasalamat ra pud ko kay nay mga tao jud nga wala ni biya no. Nagapasalamat gihapon nga nay nga mga projects nga gikuan dito sa tuwa. O actually tinuod gyud na sa dili man jud nato ma-please ang tanan pero at least giingon pa pud dako sa inyong mga kaubanan na gyud mga naka-appreciate sa inyo ha. Ayo jud una ang walay naka-appreciate kinagid na. How about your best experience as an SK? Naabot tayo mga best experiences dito sa Kungan? Naapod sir sa 5 years sa dito sa to sa una kay kuan biya kabalon biya sa lugar no. Nga makita pa ko kanang halimbawa na mga programs dito sa ubos sa mo tato mga youth mo kuan pod sila participate natay makakuantag banding napadala ta diri makabanding ta tapos sa kuan pod sir kanang sa 5 years experience ako sa SK kanang nakaadto ko og laing lugar dili lang ingon nga diri lang pundo tungod lang pod sa SK nga nakaadto na ko nang pangandoy na ko sa una nga kanang iuso pa sa elementary nga kaning lugar adto na ko so pag sulod ako og SK na adto na ko siya no mga perks gyud na siya sa SK og kanang deserve gyud na ninyo. Ma'am, unsa imong mensahe hapit na gyud ang eleksyon, hapit na ang filing of candidacy, unsa man imuhang kanang mensahe alang sa mga naay plano mo dagan og SK sa Kungan karon? Sa ako ang makuan lang no sa inyo ha, daghan man jud mo dira. So sa ako ang na-experience sa SK no, dapat dili lang famous ka sa isa ka lugar. Dili lang ingon nga kanang true kanang kaliwat dapat package jud ka na kay knowledge, patience ug kanang financial bisag gamay man lang kay dili jud malikayan makatapal jud sa patience ba kayong mga ang mga ang mga makatapal jud ka di jud ingon nga ikay makakuha dili jud nya sa patience pod kay tanang pressure sa imuha naa sa imuha jud kailangan jud imong dakong pagsabot. Sa atong pag-celebrate karon sa Buwan ng Kabataan, ma'am, unsa imong mensahe sa kabatanunan dili lang sa Kungan kundi sa tibuok Glan? Ako ang mamensahe lang sa to ang mga kabatanunan sa tibuok Glan. Inyo man ning buwan ng kabataan. So participate jud mo kung unsa may mga programs kay para lang pud sa inyo ha. Basi dayon may mga talent dra nga kanang maulo mo kuan diri kanang open ni sila willing ni sila mo kuan kung unsa man inyo ang mga gusto so participate lang. Ma'am, paano ka nag-grow personally tungod sa SK? Unsa iyang natabang sa imuha personal nga kuan nga kanang murag epekto sa imuha? Siguro sir sa kuan sir
kabalo na ko musabot sa mga butang-butangan ganang Lisod sabton. oh. Kumbaga pa kanang dili ko di mo siya i-answer kanang halimbawa na tao isa ka tao nga nakahimog mali. Dili nimo siya i-judge dahil nimo dayon kay wala ka kabalog unsa joy true story sa iyang agian. Sir. Okay, so thank you so much. Now, hapit naman gid mo mag-end. Unsa pod ang legacy nga ibilin ni SK Crystal Reo sa kungan? Ang ako alam yung makuan sir, murag mabilin sa ilaha nga unta maipadayon pod. Daghan og kanang willing sa tuang eskwela pero walay financial. Mo to nagkuan ko programs nga kanang scholarship. Oo. Mo na kong gikuan sir. Og mo hinaut unta magpadayon no. Actually gamay man na siya pero dako na kani siyang tabang ang inspirasyon nga ma-feel sa mga batan-o nato nga kanang at least ba naningkamot pud nilang SK nga mo makatabang silang pag-eskwela para maningkamot pud sila eskwela no. Daghan king salamat og before ta mag-end sa atong program magpili na sa tay fast talk with Love JL. Pili lang kag isa sa duha. Servant leader, autocratic leader. Servant leader. Sports clinic or library hub. Sports clinic. Basketball or beauty pageant. Basketball. Mudagan sa mas taas nga posisyon or dili na. Dili na sir. Dili na, sure na jud ka. Sure na jud. Unsay plano nimo after sa imong after pag-end sa imong term? Siguro sir, mangita kog trabaho kanang fit sa kuha. Okay, di ba bago ra pud ka ni graduate, no? Congratulations. Fulfilled ba as SK or nagmahay? Dakong pagmahay. Ngano man? Siguro karon kay kanang murag kuan good sir new transition to siguro murag dako kay adjustment bitaw. Adjustment. Oo. No, pero kung siguro kung na kuan na mo dili siguro pa kay dakong pagmahay. Pero gihapon sense of fulfillment kay at least nakataba naga kay legacy, di ba? So dagan kayong salamat. Before ta mag-end, basig na kay gusto pasalamatan. Una-una pasalamatan ako kamo sir sa inyong team kay tungod ninyo natagaan mi og kanang panahon nga mo share sa mga naagian, sa mga kapresyoran o sa amo ang SK Federation President kay Honorable Arla Lara. Dagan kayong salamat ma'am. O sa amo dito sa barangay, sa amo ang captain, sa imong kabanan, dagan kay salamat sa kanang sige hatag og kanang kuan sa amo support permit. Okay, so daghan kayong salamat. Ma'am, salamat kay sa pag-share sa imong story, no? Makaigsuunan, maukadto si Honorable Crystal Reo Monto, SK Chairperson sa Barangay Kungan. Ug ang lesson nga itong nakatunan karon, bisag grabe kayo ang pressure, pilion gyud nato musabot sa kanunay. Daghan kayong salamat ug maayong adlaw.